Njangolu, l'application TapTapSend téléchargée pour Agodoki, Albadionien de la Guinée, sans frais et la numéro MTN Mobile Monica. Alors au Falanka, elle 5 € gagnés en un code promo JAKA 224. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadi wa ala ali Sayyidina Muhammadi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammadi wa ala ali Sayyidina Muhammadi wa sallim. Allahumma salli wa sallimu ala Sayyidina wa nabina wa maulana Muhammadi wa ala ali Sayyidina Muhammadi wa sallim taslima. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina sirata al-mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Al-Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratal mustaqim tanjilul azizir rahim litunjira qauman ma unjira aba'uhum fahum qafilun لا حق القول لا أكثر فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناق أقلالا فهي إلى الجهنم فهم مغمقون وجعلنا من بين أيديهم صدا ومن خلفه صدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليه أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع ذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشرهم بمغفرة وأجر كريم. بسم الله بهوا aleykum salam ya sabat qur'an karanna awa duwara na janalo da karanna duwara na nabe karanna biha amina lamta min be duwara karanna ni min be amina lamtala al biha kilam barajo to adwa jabo fana al biha kilin woto jana ya sikaranga min keten ya sikaranga yin hadwan tul fa yen jan tul min hajjan soto hadwan yen anin fen fen na hajjan na nata bar alaman kitala hadwa wo yen anin min fana ngi bulu fengala na hanabula kasi a misiro yen na koto hadwa wol fana nyeng awa hadwa fana awa misiro bata damta herato falta la sanyi ma ban herato hadai do itamu mebel kafringala min fana sawa tan na sawante furelu hawa duwa wol fana nye awa nema ne khafarla wal musallal mamadu duwar nga ben ala karanna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh. Julbe diwo yebude hore mabbe fendoni wadi déplacement hewti do fendoni ataye ko teddugal modo ngon fopo Qur'an on lannama jangede ko sabu honno ngodi Qur'an ji do janga be wadbe déplacement be wi partout du monde America, Belgique, Hollande, Suisse et Allemagne be hewti do ha hewti Paris do ha hewti ko province ji inshallah be jangi Qur'an fi be hebi dua jawdi ko be itti ko jawle mabbe den fi wallitagol dina l'islam ka be duwanto be Allah firto arsikeji mabbe lindum bakata e kala waddo déplacement hewti do fendoni on duwa don on hati moare jon jangede do fendoni si Allah on jabi e duwanagol kadi furebe amen be mawbe amen be fejjimbe be Allah yafo be don okabe arjanna firdaus taw ko be yafo en ngenen kadi fewno en so jettita en Allah wada ngeen don wadana kala juldo atay ko on duwa don kadi on hatim don arte jange fendoni inshallah on jabi atay on fopon way jabogol amina on fop ko teddugal modon don ko du won ton assalamu alaykum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh. Duwar nga damta bismillahir rahmanir rahim allahumma salli wa sallim allahumma salli wa sallim allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina maulana muhammad wa sallim taslima alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim خير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بس آمين المتع. بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي المصطفى الكريم ونحن على ما قال ربنا ومولانا من الشاهدين. اللهم ارحمنا بالقرآن الكريم وأنفعنا بالآيات والذكر الحكيم واجعله لنا حجة يوم الدين. اللهم أنفعنا بما صرفت فيه من الآيات آمين
وذكرنا بما ضربت فيه من المتولات آمين وكفر بتلاوته عن السيئات آمين دوارا إنك مجيب الدعوات آمين دوارا اللهم آمين تقبل منا آمين ختم الفاتحة القرآن دوارا آمين اللهم آمين تقبل منا آمين قراءة سورة ياسين آمين وتزاوج عنا آمين ما كان في تلاوته آمين من شهو آمين أو نسيان آمين أو تحريف آمين أو تقديم آمين أو تأخير آمين أو زيادة آمين أو نقصان آمين أو تعويل آمين على خير ما آمين أنزلته آمين أو تعديل آمين عند تلاوته آمين أو كسل أو جيق لسان آمين أو وقوف آمين بغير وقف آمين أو إدقام بغير مدقم أو إظهار آمين بغير بيان آمين فاكتبه منا آمين على التمام آمين والكمال آمين والمهدب آمين من كل الألحان آمين وارزقنا آمين فضل من آمين قراه آمين مؤديا آمين حقه آمين مع الأعداء آمين والقلب آمين واللسان آمين وهب لنا آمين به آمين الخير آمين والسعادة آمين والبشارة آمين والأمانة آمين ولا تختم لنا آمين بالشر آمين والضلالة آمين والطغيان آمين ونبهنا آمين قبل المنايا آمين من نوم الخفلة آمين والكسلان آمين وأمنا آمين من آداب القبر آمين ومن سؤال آمين منكر آمين ونكير آمين ومن أكل الديدان آمين وبيد آمين وجوهنا آمين يوم البعث آمين وآتق آمين رقابنا آمين من النيران آمين ويمن آمين كتابنا آمين ويسر آمين حسابنا آمين وثقل آمين ميداننا آمين بالحسنات آمين وثبت آمين أقدامنا آمين على الصراط آمين واسكننا آمين وسط آمين الجنان آمين وارزقنا آمين جوار آمين سيدنا آمين محمد آمين عليه آمين صلاة آمين والسلام آمين وأكرمنا آمين بلقائك آمين يا ديان آمين اللهم آمين أجعل القرآن آمين العجيم آمين ربيع قلوبنا آمين وجلاء أعدادنا آمين وجهاب خمومنا آمين وقائدنا آمين وسائقنا آمين إلى جنة النعيم آمين اللهم آمين أرجونا آمين اللهم آمين أجعله آمين أنيسنا آمين في الوحشة آمين ومصاحبنا آمين في الوحدة آمين ومصباحنا آمين في الظلمة آمين ودليلنا آمين في الخير في الحيرة آمين ومنقذنا آمين في الفتنة آمين وعصمنا به آمين من الزيغ آمين والهواء آمين وكيد الأعداء آمين يا الرحمن آمين يا رحيم آمين اللهم آمين أختم آمين بسعادة آمين أجالنا آمين وحقق آمين بالزيادة آمين أعمالنا آمين وأخرن آمين بالآفية آمين قدونا آمين وآصالنا آمين وأجعل آمين إلى رحمتك آمين مسيرنا آمين ومآلنا آمين وأسبب آمين سجال عفوك آمين على جنوبنا آمين ومن آمين علينا آمين بستر عيوبنا آمين اللهم آمين أجعل تقواك آمين جادنا آمين وثقة آمين بك آمين جغرنا آمين واعتقادنا آمين وآمن آمين من الجوع آمين والخوف آمين بلادنا آمين وسائر بلاد المسلمين آمين يا رب العالمين آمين اللهم آمين بلغ آمين ثواب ما آمين قرأناه آمين ونور ما آمين تلوناه آمين لروح آمين سيدنا آمين ونبينا آمين محمد آمين عليه الصلاة آمين والسلام آمين والأرواح آمين آبائه آمين وأمهاته آمين وأزواجه آمين وذريته آمين وأصحابه آمين رضوان الله آمين تعالى آمين عليهم آمين أجمعين آمين والأرواح آمين آبائنا آمين وأمهاتنا آمين ومشايخنا آمين والأرواح آمين جميع المسلمين آمين والصلاة آمين والسلام آمين على سيدنا آمين ومولانا آمين محمد آمين خاتم النبيين آمين وإمام المرسلين سبحان ربك رب العزة أما يصفون آمين والسلام آمين على المرسلين والحمد لله آمين رب العالمين فاتحة. الفاتحة
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على صلى الله عليه وسلم اللهم صل على صلوات لله على رسوله اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا مولانا محمد وسلم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين كين دبارنيا الاتا الضالين آمين صلى الله عليه وسلم صلوات لله على رسوله وسلم على سيدنا والنبينا مولانا محمد وسلم إياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أستاذ طب محمد جمعة بسم الله صلى الله عليه وسلم صلوات لله على رسوله وسلم على سيدنا والنبينا مولانا محمد وسلم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نستعين إن صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أو بيعدوا المامتلة كلا هرمنا بركو سابل أخوانا هرمنا بركو سابل فاتحة هرمنا بركو سابل بيل هرمنا بركو سابل على أمر بيصلي على محمد tayo ngacha yache neni rabe ange bandirabe ngombe gafendoni atay oustaz jome ngon karmo ko amen no way fala wat goldo waju seda e hala pular donc mi feina e hala jakanche on inshallah atay ko duk teddugal modon non fopo e modon kala wadde déplacement hewtido o saydo fendo on fopo ko teddugal mon non ko du won ton assalamu alaykum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana. Atay neni rabe amen ngon acha yache fi Allah enela do atay fi Allah oustaz jo amen ngon no fala wadde do fejina na endo nela do ko maki kon e qur'an on ko maki kon fi Allah atay ngon acha yache fi Allah jento don ko be woni alde kon quoi nalu mbari musulum batalma dia alna lan cilaye alal haketu ale donc ngaramo ba fe ka wandi do bo nyeyanti nya donc qur'ana kuma ta mun kan anin Allah cila kuma ta kam mun kan ala sunna lu dina de man kula ala labullo kula fi sabilillah wa rasuli donc ni mun ka ke alay donc ibi sara mun soto la kono dunya nyin kono ani ibi sara mun soto la to sini donc ba fe ka kuma wole kan ko le la si islam mu mela de ni ma fen ka déplacement ke kasiya wakati nyina donc inshallah mba fe haketu ba yandi alna lan kilaye pour que ansisi ñoxom faxam la ñamin alele woti assalamu alaykum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim fayin haray atomi yettude do kongol mi ala juutinde bayna wajagol ko andintingol fi nde do mojjere fi nde do juulirde haray kono ko atti dun taho e weltanike Allah wi mi atomi yettude do kongol fi andintingol tum wona wajagol wajotoɓe wajinoke ko andintingol fi nde ɗo hunde waɗɗinde moƴƴingol ka juuren enen e mawɓe meɗen ɓen kañum e sukaɓe meɗen ɓen ha aroɓe ɓen nden yo Allah newna en ɗum atay albule me kantenya donc kamanna yang kana kawandi bo donc kawandi dulbate kenu donc mo siaman kawandi ninde mu inshallah kanale don ka jamala long ankala de yamunna ala labullo ko fi sabilillahi wa rasuli pour que annaki balsi saldula soto am mumela de nim fanasi saldula soto parce que ambatati anti nata tungalila mumela de nim bin ko sagilale nin kan ko sagi ansa soto ambin na farla sallulu sallallahu amin donc inshallah ala mola banya fere dilam ma ka din islam di mumela denima donc wala ko makan ko le fo ko li la sal mumela denima haray en yetti Allah subhanahu wa ta'ala en duwani kenelaɗo sallallahu alayhi wa sallam kamɓe ɓe nguureje maɓɓe ɗin e wondiɓe maɓɓe ɓen e kala tambitiɗo dina kan ha ñande dangal ngal dari atay ko abata sali abata jama mumela denin konton ka subhanahu wa ta'ala tantu anin jama mum be kilin naka déplacement ke kasiyantenya kasali Allah kila fanamma donc inshallah wole bal mumela denin nabunyati e weltanike maw meɗen ɓe mbay kamɓe jibini en e dina l'islam ɓe neyren ke dina l'islam yo Allah ɓe fof maɓe yimɓe aljanna donc ka abata nyagali nakibal fanana abata nakibal fanan konton kan nyagali wala parce que wolle kan soto dina kono kan nabunya dina kono kan nadum bunya dina nyin kono donc kum marigi ala mumela denin sinin ken dia dilima muli baluni mul bata bam marigi ala mun ni mumela denin na benna archanna firdaus kono
ɓeeɗo organise ɓe ɗeɗo golle kañum kadi fi darnugol nde ɗo juurirde yo Allah yoɓɓe ko ɓuri moƴƴude joddi. donc mol fanan ka organisation ñinke ala la buñillo kula fi sabilillahi wa rasulihi ala mi sara la sara kuñuma la silamal besi sara sara ñuma munna marigi ala mo sara kuñuma dilanni mu mele denimma sabu haray buyno faala tawede e darnugol juurirde kono ko goto goto Allah newnani yo Allah okkuɓe kamɓe kadi ko andanda kon hoorema baraji sifa ko darno juurirde heɓata ko ɓeyɗen andi ɓuura molnagal no ton ko donc ko mo siamande fanam bi ala tara kam pour que a harjagantere ala la buñillo kuto mais ala ma fere di mo jama mu mele denimma ala ta fere di la bema marigi man salafu nisri ala ma fere di la ninsilama mu mele denimma fem ba fe ka a participer ka anitera kuto marigi ala ma fere di la namu mele denimma ɓeeɗo musidɓe meɗen déplacé ɓe iwri kala kaɓe wawi iwde e adna on tori Allah subhanahu wa taala kala teppere maɓɓe ñamere nde yo Allah windanɓe baraji teppere maɓɓe nanere nde yo Allah fukkanɓe bakkatu ko na invité mol ki déplacé ka bo dunia tungun nani la ka damita Amérique ma ne woketa na vice présidente belebeleti ne obi jang Aissatou Bobo soti depuis Amérique aka déplacé ka bo fo Amérique kana nyinde kula yang ani anna parem babiang ni ba folama ko Barclay o fananga déplacé ka fo Belgique ana bari musuna la musulu nanalu wol bena ta nyinde la kula anim fem ki déplacé ka bo province la alka da sin dafanya kiliwo sinya dafanya kilinta kana dina nyinde manna kana ala la bunyin loku la fi sabilillah marigi ala mal sarala anyumala marigi man salafo nisri kal nislama di mumela denin sarala en torike Allah ɓayton ko moɓidiren ɗo ko fi moƴƴingol dina meɗen kam moƴƴina kadi leydi meɗen ndin moƴƴina kadi yimɓe leydi meɗen ndi yewonu saabu en torike Allah subhanahu wa taala yo Allah moƴƴinan en lagine ɓuradna Allah fo yo Allah moƴƴin fi yimɓe lagine ɓen yo Allah fewnen yo Allah fottindin en yo Allah arsuke en golude ka meɗen enen kadi hara na dogugol yaltatu mawo ko habi fanan komo ambe kala made yang munna kulan kama de yang ala la bunyi lokuli la fi sabilillah kama de yang bari nyali la kala de yang fanan donc habi tukun del la gine kal kam made yang na jamana to ben kula ngam made yang na ala la bullo kula na jamana kono ko marigi masalafu nisri ala mu firinkela mu mela deni kam beken fen fan sagoti ka anna jamana dia marigi benen bulu di nyogom bulu la gine ka mu mela deni kam beke kiliti marigi ala mo kela nye ka ken islam di mu mela deni ye kala faala ɗo moƴƴinande kamere lagine yo Allah wallumo kono kala faala ɗo bonnande to ngi toriki Allah yo Allah waɗumo moƴƴinowo sona ɗum yo Allah pottimo ko bonnata ɗon o adda moƴƴinoɓe ɓen en toriki Allah ɗum ɗon ko marigi man salafo nisire mo siketa ambata to be bagati marigi ala mama de manna mo siketa ambata tinya bagati ni woketa laginati marigi man salafo nisire ala ma hakili mal jele manna ka hakili nyuma din nama ka ke jamana to be nati marigi ala mo kela nayi marigi man salafo nisire note marigi ala mama tagala jamana ala marigi kana si jamana tinya law ben ka jamana dil tinya marigi ala kano kenya marigi man salafo nisire aray o micro do mi jettimo do kono ko hollugol tun annuye ko fi honɗum kala ma waɗa ko wawi ko nawontere miɗo wawi yewtude ma miɗo mari ngal ɗon ganda ma ɗengalal ngal no laaɓi ma miɗo muuti ko hollugol tum min kadi annuya on kon ɗo wondema haqqillani e juuride nden mi toriki Allah subhanahu wa taala yo Allah addan e jawdi ɗuɗundi waɗande nafa e barki ko moƴƴidiren nde ɗo juurde e ko nde tambitore kañum kadi saabu ɗen andi dardu gongol ko goɗɗum tambitagol kadi juuride nden kañum kadi ko goɗɗum yo Allah newnan en ɗum amin ako wabi fanan ko donc nalka eskini yanti ngabi bukro ta kanka kuma atiko koma akaranin kasiya mo beti uben anen hadi kasiya jamani mumela deninti mais anin nganne jonnata yang anin nganne munnatiya parce que ala la bullo ko le fi sabilillah marigi man salafo nisri ala munafulu baraka ma dila mayang nafulu mum biduna ala la bunto fi sabilillah wa rasulihi mum bi nafulu mum fanan sise ka misiri nyin tomita nyumala parce que misiri loti kuti ka bawote de misiri tomita fanan o fanan bi kudoleti marigi kala mo nafulu barka ma dilama ka dinni islam di mo mele denima donc wole ba anen kan ka fo yantinya o be ngaman ko koma la lon kasiya jamani mo mele la ni la lonti lontayi donc aman ko fanan koma nen hadi kasiya jamani mo mele denin fanan nenti mais nganne mo bala katara ala la bunyi lokuma ka kuma kan nyuma fo ka nganne ita katara alla kila ka kuma kan mulfo anin qur'ana ka kuma kan mufo ka nganne ita wolila donc inshallah wole bala kuma kanti e haray darnugol juulirde
on tigi heɓi mbuuɗi ɗuuɗuɗi o heɓi mbuuɗi hawruɗi o har mo bari baraji timmuɗi dalil no woodi ka qur'an no woodi kadi konngol nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ako ko kam misiri fana lo ka fo ko ka godi siaman soto o be ka godi ndin soto wota la de donc dalilu fana mbala donc qur'ana kono comme alla kila fana ka ita nyamin wo dalilu fana bi keninde inshallah ko ko li fana ita jamala silama mu mele den mbiyam kono nelaɗo maki sallllahu alayhi wa sallam idha mata ibnu adam inqata'a amaluhu illa min thalathin nelaɗo maki wondema bani adama so wuri ɗo haysko duuɓi wulure o maayi ñanden takala o maayi hara golle makko ɗen fo ɗe taɗi hande kadi si wona hara ko marɓe piiji tati ko alla kila kayita donc har ni ka sa wakilinde ke duniya nyin kono mais ni fagata wallahi ni fagata ila bara mu mele de ni mbata bang fo bara saba doron alla kila kisini nema bayi ala kuma kan debota ka kuma kan muyita silama ke mani musuma mu mele de ninna ko har ndin ika sa wakilin ke duniya nyin kono mais ni si bantalulung ifata ila ta ila kasanke kono ila bara mu mele de ni mbata bang fo bara saba pe le biye mum bi silima ibilanin dulami nelaɗo maki anon ɗum haare koko wiyete kon sadaqatun jariya ko woni sadaqa jariya koko andanɗa hoorema goɗɗo si ƴetti jawdi muɗum ndi waɗi fi Allah haray ɗin ɗon baraji hino jokkanimo tanki mo wuuri ma Allah si o maayi haray baraji ɗin haray no jokkodiri no goɗɗo jembiri mo hara kono baraji ɗin haray kono ɗi ɗuɗiri donc ko woketa ku saba jontuoti alla kila kuma ta mun kan ko ni fagata baraji mum iba sotole ibalunin ani faganin mum bisilima ibalunin duniya nyin kono ani mum fana bisilima alciamalun sinin ni banta woketa baraji woketa sadaqa jonti wala keta sadaqatul jariyati ata fi Allah wonela do ko ndejo fi Allah men jeji on fono goddo jejirta juldo fi Allah nenirabe an e bandirabe an yaayirabe an wonbe seyni be do fi Allah e waday doy so on tigi fala ka jentagol o acce kan o falabe be jentagol be don jento sabu be heba baraji mudum on fi Allah nela do men jeji on ata ko dum won ton assalamu alaikum wala mo nya fara kamum fo ko Allah cila kuma kan de binyinti akamun dali fana ako ko nin har nin kadre ka sa wakilin ke duniya nyin kono sa wakilin o be ka sa wakatanke duniya nyin kono mais mun sisima ibaluni ani fagani mun sisima na keta sadaqatul jariyati ni wala sisima ibaluni ko muy fagani wala don sisima ifagani ila gaburu kono wala don nema sisima nema keta sinima ibulami na man ke wonema leti ɗimmon ɗum haray ko waladun salihun yad'u lahu jonnon onon koko tummidiri onon ɗo kala baraji ko waɗɗon kon ɗo de tawe kadi moɗo ɓen hara ɗi ɗuytake kañum kadi donc koma Allah barajil ala ko Allah barajil kana do kana bo Allah barajil la ni mo si ko ke baraji bi makafuliyele fenti bolala dole bi lala kan tammun ko ilmu yuntafa bi ko ganda wonangal e nafitorede no kanka no jaaye gandalngal kono en accita ɗon fi gandalngal e fi ɓiɗɗon arten ka sadaka ilowo joni en atte ka sadaka ilowo sadaka jokkodirowo wano ko kon ɗo wadde ɗo tankeɗa wuuri ma maayi fonde keɗa mari baraji ɗi jokkete donc ko sadaka le fana mu tanke bi balunin ube bata faga sadaka le mu sadaka mum bi bilali ko tanke i balunin ba i faganin ba sadaka le mu sadaka mum bi bilali ko ha ala lolun sinin ha aljamalun sinin yin sadaka nyin bi bilali ko le parce que ta sadaqatul jariyati liti aketa sadaka na famaliti الله سبحانه وتعالى ويك دفتر ما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين الله سبحانه وتعالى ويك ande dey ko hombo wurnitata cuuɗi Allah ɗin ko woni cuuɗi Allah ɗin ko juulirɗe ɗen wana woniri cheytane kanko kadi cuuɗi makko ɗin kaka makitiji ko wurnitata juuriɗe Allah ɗen ko mo andanɗa hoorema himo hooli ko Allah wi kon himo gomɗini Allah subhanahu wa taala mo gonɗiniraɗo sallllahu alayhi wa sallama e kadi haaɗal ɗon to mo gomɗini kadi o maaya kadi o immito o hulata kadi waɗude
ƴettugo mbuuri makko ɗin dépense adi fi Allah Allah inni wondema ɓen sug jogitiɓe ɗin ɗon jikkuji ɓen ɗon hawnaki ka o naada ɓe aljanna ko ɗo no fewna ɓe o naada ɓe aljanna Allah kila Allah ka dala la qur'ana kono fana ako ko donc momul bi ila na fulu bola mol Allah ka na fulu di mulma mul bi la na fulu tala kala dun Allah la bulna kuto fi sabilillahi wa rasulihi wol sarabi min toti ni wol saraketa arjanna leti anim fana donc arjanna dilu wol ken koni bi la na fulu dunnale Allah la bunto mais dunia mo nyilu mul ba ke la dunia dianti kila na fululta kala dun dunia kuluto comme dunia ku be ka dunia ku ken koni kenelon donc mul bila na fulu la dunoto sarati wol yesini wol manafa mul na fulu tigi mul bokela subhana ta'ala ti wol ta'ala ko ko la dun arjanna kono mais mul bila na fulu ta'ala kila na fulu baraka ma nyinta kala dun ala la bunto fi sabilillahi wa rasulihi wol sarati dunya fuiti ni arjanna firdausulati wol sarabi kala arjanna leti donc ala kuma kan akoli fanan dalali yantinya haray en artay e toragol ngol ko fi hono ngaddi dalilaji ɗiɗi en addi dalil ka qur'an en addi ka dalil kañum kadi ka hadis naɗo sallllahu alayhi wa sallam joni en arta joni ka toragol joni ɓay haray miɗo wondi e waɓe ɓe juɓɓuɗi toragol ngol ɗo honno torotte joni en fuɗɗoren ka toyi ton arden ka joli ton hiɗen andi aljanna on ko sodeteɗo Allah subhanahu wa ta'ala o tagi bani adama o tagi aljanna on ko jeyi aljanna on ko bani adama kam ye jinnaji ɗin kono aljanna on ko sodeteɗo donc ko alna lon fana donc arjanna bi santaliti Allah kida aka hadama dinda ka jinnada mais alna lon ka fo ko arjanna bi santaliti arjanna ni ma sande ita sotola adun ay sanda nyadi foyna nyininde ni ka mun nyini ibole sotola ni ma nyini tisila sotola de way la sakafilati wallah donc arjanna bi santaliti ada bi sanda nyadi ha ninna ala kan nafulu dima fo ni la nafulu le bo ina bila dina sagoto ina ke sadaqatul jariyati ka di fi sabilillahi wa rasulihi arjanna san fen dolle monya mais ni dum moke wallahi tisila arjanna sotola force ya bi sannali ça c'est obligatoire alla kila fan kuma kan de moti abi nyini na le ka san donc ala kuma kan fana bolila mais yandi nalu mbari musulu yandi alna lan kilalo mbatal madia alna ke ale mbatal madia mum bi fo kan den importance bali bala asi ammu mela denin nafa parce que dol biang isa tere malon dol fana biang isa tere ba kalama mais yandi dal kalma ko al salame al safaqamu asi hakil mal nafa mul ba fe kamita wol samita anyuma la yandi mbatal madia alna lan kilai parce que donc kuma mesen bisiani ngalla kotella yandi hakitu fana mbadala ata ne nyirabe ngi bandirabe e ya yirabe fi Allah en la do men jeji on wana goddo jejirta juldo fi Allah on acca na men hacce parce que sonkon no jawde tele femo don ata fi Allah on acca jento don koko be woni wajade do nafaye moƴƴano parce que ata yimbe buyno ga be anda dum non donc so be jenti ka do no wawi nafugol be e nder aduna do nafa be jango kadi ata koko jento don do kadi on wawi hebugol baraji e mudum ata on ko koko don jentade tum so dejini ke on jentike moƴƴa o wawi hebugol kadi baraji e mudum ata nela do no maki woso goddo no wajude atay woko on jento o stay o wata waja golube mo wata jangugol woko on jento o so jentike on hebay baraji mudum atay inshallah em duwa jenta gol fi Allah koko be on wajade do fi Allah enela do men jeji on fofo wona goddo jejirta jullo fi Allah nenira be yaayira be nge bandira be so mi yeyke godde kade ndera lan kan waccana la ngacce fi Allah jeji on après do aya dawna da on ma tourna jongo e hare ko mi fala wiide mi tori ko mi jeji on acce hedo ndiren fi Allah acce heɗodiren hara yejjitali koko wonne yewtu goɗɗo yaltane aduna allam fof yaara e Afrique yaara e Asie yaara e Amérique ɓay ko Europe wonde yaara kadi Australie haray koye heɗodir ɓay hara sago meɗe sun ɗo nantiyama nokku goo hara ko ɓe weltoro ɓe jiña ɓe wallito kañum kadi yande ko ɗumitoro mi jeeji o kono so heɗodirali hara cheytane foola en ale mbatal madia alna lan cilaye annata ala nyinin dulale manna shaytan nyinin dula mumela denin sagole mun to nata yante nyam manake bola anke an manasin dafa da kiliwota kaboyan ambita kan na baraji le nisi donc nata baraji nyinin dulale manna hakke mata dula manna shaytan fana nyinin dula donc din nata dum ala nyinin dula nata baraji nyinin dula foke annin tulumalo kuma kam min bi fola ka wandili mum bike kan adin ke anna fa fenti akana kentinya fenti ikana na ala nyinin dula e manake takala ni shaytan ni tagay fe
parce que an na lon fana ko ala ku mana ke blasi ni jama ma deta blasi ala ku la dina de man na al na lon ka fo ko shaytan fana ba ma firin kande jama o tema pour que nyama sifa nga soto la nyami jama nyima mais nalka kawandili la me kala haketu kal al tulma lo mumbi fola donc shaytan ti sila madunna jama nyina shaytan babur la le jama nyima yandi al na lan kilay nalu nabalu nandi lumbari musulu batal madia al na lan kilay yandi al kuma kallame kawandili mumbi kekan ani kem mu mela deni nafa fenti donc na baraji ni bosal ni kono ni hacce kana boyang yandi batal madia ata ne ni rabe yang bandirabe yang ya irabe yang fi Allah ne la do men jeji o wono goddo jejirta jullo fi Allah annabi jo ata se nyewti do fendo e ngar dabugol Allah e ngaral dabugol do shaytan e ngandi non wo kala julbe ben ko mobi fi dabugol Allah ata shaytan kan no hakune meden o fala fola golen fi e hore wallugol mo kanko na o nabange yite jahannama ata yana en jabudun non fi Allah en lado men jeji o ngano goddo jejirta jullo fi Allah acce hedo don ko woni wajade kon nafa en fopo meden e der gurdam men dan inshallah en wayi jantagol bebe wajoto en kadi sen jentike nafa en e wayi gollitirgol non kadi ko nafata en der gurdam men dan ata ko dun won ton fi Allah men jeji on fopo mo wacca yacce ata isatre yandi mbatal madiya comme zenasin mul biskini yang goto mul biya anim fandilu yandi ala nalan kila mbatal madiya mul ka déplacement ke kana ala nyinin dula din nata ala nyinin dula nsago manake bola ya nin wolena wanfe nim baraji bubbali nin takam fe donc amman na soirée ke dula yanti man na shaytan nyinin dula ni nata ala nyinin dula isago le manake bola ya wallahi manake dunna bata inim baraji bumbali ni dun parce que nata ala le nyinin dula donc ni bi ala nyinin na ani shaytan kuti benna yandi ala nalan kila mbatal madiya annim makun anni la melike mum bi foka asike ammu mela de nin nafa fenti dunya nyin kono ko mal ciama yandi hajatu badala alal assalamu alaykum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh hare ko mi ko en torondiri hedondiri gol yandi sabu e wona do fuddi den toronagol fi jami jarato ma waden torade kono sago meden hara jamanu deejay wona di anno kele kanyu kadi wonno no nge deejirde yandi alna lan cidaye kabatal madiya fana alna lon ka fo ko sidama kili man folo yan dorondima ala kuto dina de man kuto misiri kuto donc abike kan de français partout mais yandi alna lan cidaye abatal madiya annin tulul la mede kuma kam mumbu fola wala bi importance ti donc mo wakana na dula to kina ta ala nyinin dula ina ta qur'ana kullu la medula ina ta alla kila kuma ta sunna mun ka ina ta wala medula kini boya ini ta ikafunyo ko doni mayinin ka ko mun nyasi fatai ikaka wondili façon jonkey ile mansi explication dila auto parce que ima na façon to parce que ima la me importance ti ala parce que ima na façon to akani de mana déplacement ke ina ta ku munto ikafunyo ko do manna donc nous qui mayninka inisi kuma do nyasi falayi donc mun fotayi mun sike islamal nafa fenti peut-être ça fana nafala parce que ça tra le fana tunta kalama wasika nafa fenti pour que anisi islamal de man nyami yandi alna lan kilayi batal matara yandi hakitu badala ammu mela denin nikela meli bagati annim maku nintul malo kawandi bolalla koni man karang isi tulumaloli ini la mel la me mul karanta an kembe na fa fenti fana nisa nya sifala nyumala wala importance kabo alele woti assalamu alaikum awa hiden fala do de bayden andi ton aljanna on ko sodetedo sahaba be soduduno alla aljanna makon o wi inna allaha ashtara min almu'minina amwalahum wa anfusahum bi anna lahumul janna e allah subhanahu wa ta'ala o jetti o ndewtagi aljanna o jetti o soodide sahabaɓe ngenen kadi ɗo hande kadi ko falɗen ko en soodudu e allah jawdi meɗen ndin danna nde ɗo juulirde fiye heɓo aljanna ka ɓuuri moƴƴude e nokkoyeli ko allah ciila anala saybalu detale ka arjanna san wol detale ka arjanna san allah ciila sallallahu alaihi wa sallama kisini nema bayi wol detale ka arjanna nyin san donc asagole mu fana inshallah wol ka arjanna mun sawonya ikaila arjanna sande ka banka soto fana ala banta fana ka dima ika nyininde ka sanka soto fana donc andel mun fana nata yantinya kan déplacer ka bo partout tous les 4 coins du monde dolbati déplacer yan ka bo Amérique comme Belgique comme Hollande kanasi Allemagne ma donc ibisgini yantinya isi amande baltoya donc kasa gole mul fanan ki déplacer en kana ka bo province la ammu me fanan ni deya annin na fululuta ka arjanna nyinsan anna soto
donc nafulutigi mul binto yang anni volonté ka arjanna nyin sang anna soto parce que nin ka san dimba soto la nin ma san tisila soto la few way la sakka fileti donc ndun ka lon ka fo ko horo musu siyaman de biya wallahi mun bala na fuluta la ka arjanna sang ala fi sabilillah ana horo ke siyaman de biya mun bala na fulu bola wallahi ka arjanna sang ala fi sabilillah annon ka lon ka fo ko iPhone 13 batabogo iPhone 13 non batabo ambe ko lon iPhone 13 abatabo annon ka lon horo musu mun be biskini yantenya abumela deni na rêve le mu ko ka iPhone 13 san kamitabulu na kamitabulu na la Facebook la be na lon ka foka bata iPhone 13 san mais don si volonté la naluto yambi musa la iPhone songota 1500 € ou 1700 € kadi alama kadi alla kilama lillahi wa rasulihi kadi lillahi wa rasulihi makubi o horo musu dola ya ana horo ke dola yan kono lillahi wa rasulihi haray si ɗum ɗon feƴƴi haray ɗen faala ɗo yimɓe 15 personnes ƴettoɓe jawdi muɗum waɗana Allah 1000 € ko homɓe woni ɓen noon 10 addanoɓe 1000 € fii ko tambitore nde juulirde Allah subhanahu wa taala okka ɓe aljanna ɓurɗo towde on ɗum ko jannata firdaus ko jombi volonté ni ndiyante ña mo tan ani lulu ama kubi mo tan ni lulu nyimaya musukunda ko mu cekunda horo musu kasi ayante nyaade mumbi sanula na mayante 1000 € mumbi Samsung Galaxy mitana bulu yante 1000 € mumbi iPhone mitana bulu yante nya 1500 € a horo ke kasi ayande 15 personnes musukunda ko mu cekunda jombi volonté ni fi sabilillahi wa rasulihi kadi alama kadi ala kidama fi sabilillah misiri ni nakuto jombi volonté ni jonsi sabulu la yalla ala mo jombiya har nati sila di la par sur place mais ani promesse ta alay kata ala la kilay kake lillahi wa rasulihi isatra ma ke tola ama ke faratila ama ke wasula har nabi promesse doron de tala asi promesse tala nati sila di la sur place jombi volonté ni musukunda comme ke kunda makubi khoro musukilimaya mumbi volonté ni fi sabilillah wa rasulihi kelu fananto makubi mo wakilima jombi volonté ni musi wuli inilo ina fo ko mbata 1000 € di alama lillahi wa rasulihi mais affairati nyeyantenya mais nimman sa sontama alsisi alla mamur dola numéro di lamma nsi mun sara nsi sa sara la nyami fanan sa falier parce que misiri di lokande amam ban folo donc a hora musu jombiya musi si volonté la alaye lillahi wa rasulihi iPhone santi intide bazenda gelen santi inti donc sanu santi inti ala ku lebi ante nyaade jomba di la alama jomba di la alla kilama ina terenya to sini to kuno la fayelulani arjanna firdaus kono dula min soto ka jele dunya fembeti parce que yesoto ku ka jele de asinyini de ni sa soto jombi volonté ni musukunda ko mu kunda jombi volonté ni fi sabilillah ok mi fuɗɗora télé maka sonnaɓe woni ɗo ɗe gandi ɓay l'islam o gari ko sonnaɓe gattinade l'islam o fuɗɗoren ka sonnaɓe woni ɗo hay ɗum kamɓe woniri ka jungo ñamo hay son tigui joguitaki ɗo mo wawi fotugol ɓe winda ɗo inde makko nden o yoɓirano o falira o haray ko homɓe wawi waɗande 1000 francs fi dannugol juulide nden o waɗana Allah fi sadaka makko kanko e ɓeygure makko nden yo Allah hokkorɓe kala koɓe faala dandaɓe bone kala koɓe huuli kon nafolo naluma mbingiluma parce que iketa dina la sabati la bagado leti il faut le keta dina la sabati bagati il faut le Allah qui l'a accompagné ka Allah qui l'a accompagné dina ni sabati la ni woketa na kajatul kubrati nabilana la arjanna firdaus kono jomba fe katere na kajatul kubra la jamaato sini lillahi wa rasulihi hora musudo wata abulu la ele ka bata 1000 € di alama Allahu akbar goɗɗo tawi Allahu akbar goɗɗo yaɗo kabata 1000 € di alama Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar kabiru Allahu akbar Allahu akbar horo sudo bata bulu la ele kabata 1000 € di alama Allahu akbar ko ɗo won atti toon de hondu finatogo kal jannata firdaus sadaka makko de kanko e ɓeygure makko ndin e moodi makko kanƴe e mam makko ɓen yo Allah korɓe kala koɓe faala yo Allah danduɓe kala koɓe huuli ko homɓe kadi oɗanten kadi 1000 € télé makka sonnaɓen ɗo machallah ako ka kana ka togo kana fo ka kadi alalema kadi Allah kilama kadi dina de mam kula fi sabilillahi wa rasulihi
ka to kana fo akadi alale makadi Allah kilama Allahu akbar mariji ala ma sarali nyuma sarake li dunya nyin kono comme aljamalu sini mariji ka nema si ila sawante fure ko to man nin kuta mumele deni mamari yala mo kela ka ken islam di mumele deni hawi tugu najo mi volonté nin tugu mbari musu jom mi volonté nin fanan ka di alama fi sabilillah jom fanan mi volonté nin are jom fanan mi volonté nin sonnajo go sotti ba fangal ko hombo kadi waɗanten kadi 1000 euro kadi fi Allah subhanahu wa ta'ala wernoymo ka jannatu firdaus kanko e mawɓe makko ɓen anna jom fana mi volonté ni mbari musu jom fana mi volonté ni do bata volonté kadi alama kadi Allah kilama nken koni bilana la ka fo nin ka tere ko te wallahi wal qur'anil karim nin kila tema mi kuma kan nin alale tema nin tata bila mo munna ya asa ya famma nin tuye alay anin tuye dindin nyaaye mbulu bin koma nin ka tere ko sayon kamara le biyantinya wallahi wal qur'anil karim nin kila tema mbata yen horom sudo bata boyan ka sanu di wen ka 10 000 euro dama parce que tole moña mais anni to sa ala ku fananto anni gisudi ñogoma ala ku fananto ala nin sarala ala nalan ci layi dara musu jambi volonté ni 1000 euro jambi volonté ni jamba di la alama kadi alla ci lama kadi lillahi wa rasulihi kombo waɗanta hoore muɗum 1000 euro fiyo Allah dandumo natugol yiite jahannama ngen kanko e modi makko e mawɓe makko ɓen kan e fami maɓɓen fof fiyo Allah danduɓe natago yiite jahannama o wernaɓe ka aljannatu firdaus fi dardugo nde ɗo juuridde ko mbaɗante 1000 euro telemaka sonnaɓen ɗo ko 15000 falɗen ɗo heeɓi 1000 euro ɗe heddori 14000 hara ko mbaɗanta 1000 euro fi Allah fiyo nato e aljanna kanko e mawɓe makko ɓen ko jomba ke alaye ka ce Allah kilaye lillahi wa rasulihi anala ke na din na la famille na la khabila mumeladun deni ini dun arjanna firdaus kono sinin itikuno li fayedulami 1000 euro anadi alama lillahi wa rasulihi ma fa nasara sur place mais c'est asisila idi tala alaye kata Allah kilaye kata dina de manna kata ala la bullo kula ala nasara la jomba ke la alaye naluto mbari musulto mbingiluto jombiya mumba dila alama lillahi wa rasulihi 1000 euro jombiya mumba dila alama horo musu jomba bulula elela horo musu jomba bulula elela 1000 euro ko hombo kadi joni en ardi ka tumbo ɓe on ɓe yeeso amen ɗo ko homɓe wawi waɗande 1000 euro ɗon waɗugol sadaka fi dandugo nde ɗo juulirde fiyo Allah dandu on tigui kanko e ɓe guure makko nde fo natugol yiite jahannama ko jomba volonté la yantin kam 1000 euro dimma mul bisigini nyaato yantin nya fi sabilillahi wa rasulihi kadi alama kadi Allah kilama 1000 euro fi sabilillah kombe waɗante 1000 euro tumbo ɗoɗe tawata ko fiyoɓe dañnato de yiite jahannam jomba di la moyante nya musulto horo musulto 1000 euro jombi promesse tala ala ye 1000 euro ala li sara la dunya nyin kono ok joni arden telema dow ɗo joni hara joni min ardi hella ɗo min fuɗɗona ka sonnaɓe min ko homɓe woni teren ɗo wakkili okkugolle 1000 euro fiyo Allah waɗanmo sadaka kanko e fami makko fo ɓe naata aljanna ka ɓuri towde ton oustaz sabolan ne ay ɗo nokkugo la gandi ɓiɓɓe barkinaɓe gono ga dimbaraka ma ɗol bile yamma fanna jomba di la alama 1000 euro fi sabilillah dimbaraka mal biyan kase a dimbetelu jombi 1000 euro di la har nabi promesse l'état la har na ma sara sur place ane promesse ta alayi lillahi wa rasuli ana fo fana si sa sara la tende ana mon din sara fana mo si fana ta sonjala mo si fana ta kilila parce que alele ka fo ka sa di alama ka di Allah kilama ka di dinama jon si volonté yantinya yang 1000 euro yang dimbaraka ma doron de biyanti kasi a dimbete doron de biyanti kasi a dimbaraka ma doron de biyanti nyabi kasi a dimbete do la sigini yanti kasi a dimbete do biyanti kuma la fan ne ba fam présenter la ka bata 1000 euro di alama wallahi ba kelali kasi a dimbete do bisigini yang asa volonté ka bata 1000 euro di alama wallahi asake billah kasi a dimbete lemu milona nya ko ton ta to fo la wallahi asa di alama wallahi wal qur'anil karim grand mba feni 1000 euro di alama wallah nki sugandi jama nyin tema 1000 euro di alama mati madia alay
ara waɗe fi sabilillah fi dannugol juulirde nden ka siya yo Allah waɗa on sadaka onon e famille mon on fof natugol ka jannatu firdaus jomba dila alama fi sabilillah fi sabilillah donc quel doyanti grand gisma samba sala bili milero di yali mati madia ɗon ande en tippoto joni ley aren ka 500 kono aljannaji ɗin ko firdaus on ɓuuri towde ko ɗo asi fuɗɗode 1000 € on natoɓe aljanna ɓen attoɓe natude kaka jannatu firdaus ɓe wonoyta jonnon ko sakkitoytoɓe wonata ley ko ɗum waɗi si fuɗɗoɗen ka jannatu firdaus ko mbokata 1000 € telen ɗo fi dannugol nde juurde ka siya fi Allah naadumo aljanna ka jannatu firdaus kanko e ɓeygure makko nden fof e mam makko ɓen fof fi sabilillah ko mbaɗanta en ɗo 1000 €. ha joni ɗo meɗen tuɗi noppi ko hombo faala waɗangol ɓeygure muɗum nden sadaka daɗugol yiite jahannama ngen natoya ka jannatu firdaus sabandema okkugol makko 1000 € fi dandugol nde ɗo juulirde eɗen andi si juulirde nden darike ko ha darangal ngal daro haare baraji no tawoyde on tigi kon ɗo wiyete sadaka ilo hay son tigi jogitaki ɗo mo wawi fotugol o hiwro ɓe winda inde makko nde o yoɓira no faalira o ko hombo fi sabilillahi ɗen andi son tigi o kiiɗo haare ko Allah o jonni Allah maranay mo bonata Allah maray ka bonata jon si 1000 € di la alama mbijigila legu mbijigila le a 100 200 ko jeleɓe ɗen ton koko 1000 € goto heɓuɗen taw hay goto joɓali bandirawa ɓe adday donc e wawi jippagol kadi seeɗa aray c'est volonté no woodi 500 €. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kindi abarinya jama wale kam mo sabay na wuli kabo kindi kanaya kataha kanada kataha jamboja ning kindi abarinya mo biye wale beka iwasadun ndelu mo sabato konnena kindi abarinya presente kola na president Alhaji Sankun Touré kan mbele tumbenala ne afang kono hadambadinya sugula do bilata amansinala wala katu amaye yang nota kayang na kanule mbele fanang bentato kono ala man kita tala habi ala sago nyama sago awayna tanay wasadun alay jeri ba jahabi alay man lamin silla aninde Usman Sawane kondelen na kana kindia barinya la dantege la si jamama kasia inyoma na hakilim fa hakilin nyayen bari nyayen sila mayayen kome kumu mbe mitaning mbele mitakumu difference tentema sila na sila lewoji ala jeri babina dantege tola sila wala hakitu bakan sallallahu alaihi bismillah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wala kindia badinya wala hambula ana tanto comme ça wade haita nyamenna bombe dol ko fula matu meno no tan bilano na antanto ko beshi tale awa kindia mbekuli wala mbeku kili awa do masi ado timbekili mbe badin kili mbeku kili mbeku choku kili muta awa bombe ni ko mi la be xam do afe
awa alhambulo ke menti awa donc fayde alhambulo ke 500 euro leti ko hi ma gala wala mun sana holo danteke union kidia union yen quoi wala mun sallallahu alaihi sila assalamu aleykum wa rahmatullahi wa taala wa barakatuh neniraɓe yange bantiraɓe yange kotiraɓe yange bappiraɓe yang wawɓe yettuɓe hoore mum fen ɗo hewti ɗo a tawi min mari déclaration komin déclarano on ɗo ana ko juuti nene gotoɓe men goo walloɓe dina l'islam ɓe go fi sabilillahi wa rasulihi min fof komin ɓiɓɓe kasiya min fof komin jibinande kasiya ɓe fof koɓe walloɓe dina l'islam so ɗum woni cindiya bariña jama maɓɓe on a tawi ko jama maɓɓe on tooli ɗo waɗugol déclaration janogo e fait président amen on actuellement à Paris ɗo so ɗum woni koto Mamadou Djouma Diallo depuis Paris donc a tawi koto Mamadou Djouma Diallo président Kassia union actuellement ko teddugal ma inchallahu jama cindiya bariña on no hewti e moɗon e hewti julɓe ɓen e hewti julɓe e heɓuɓe feere hewti ɗo o sayi ɗo ni donc fi déclaration e ɓe heeɓi mbuudi molanaɗo fi wallugol dina l'islam ka fi sabilillah e darnugol suudu allah ɗum fi sabilillahi wa rasulihi comme woni on président maɓɓe ko kotirawo amen ko jibinande Kassia fof no andimo inneteɗo Sankun Touré ko kanko woni président de cindiya bariña donc a tawi ko délégation makko on hewti ɗo ni o sayi ɗo ni fi ɓe heeɓi jawdi molanaɗo neldugol men fi wallitagol darnugol suudu allah ɗum fi sabilillahi wa rasulihi a tawi neniraɓe an e bandiraɓe an e yayiraɓe an e bappiraɓe an e kawraɓe an heɓuɓe feere hewti ɗo o sayi ɗo on fof ko teddugal moɗon noon ɓe heeɓi 500 euro fi neldugol men fi wallitagol dina l'islam ka fi sabilillah e darnugol suudu allah ɗum fi sabilillah a tawi ana ɗum ɗo kadi wonno fi participigol maɓɓe e o juulirde ɓe waɗino buy par ce que ɓe naɓuno 80 millions après ɓe naɓuno kadi 80 tonnes e fi o juulirde ɗo a tawi ko teddugal jama on fof hewti président amen on jooɗiɗo ɗo fen ɗo ni ko kanko woni président amen on actuellement à Paris ɗo soɓe innamo koto Mamadou Djouma Diallo ko kanko woni président on ko kanko adresse ton e mum so alaji sellu fofana ala ɗo ko kanko woni président on kala ko woni feƴƴude ɗo e o sal ɗo koye nder teddugal makko woni feƴƴude e nder konngol makko woni feƴƴude inchallahu a tawi ko teddugal jama on fof noon ko ɗum woni toon salamu aleykum wa rahmatullahi wa taala wa barakatuh so tawi mo mari konngol ɗiɗi fi yewtugol jibinande Kassia ɓen e kala julɗo hettuɗo hoore mum yewti ɗo a tawa inchallahu mi jonnay mo micro on o teddinira jama on ɗum ɗon ko ɗum woni toon salamu aleykum wa rahmatullahi wa taala wa barakatuh yewta ɗo seeɗa e konngol ɓe mi wondi e mum ɗo ɓen waɗuɓe lan e o place kam mi woni ɗo fewno ɗo haray miɗo yewtude e duŋa e maɓɓe haray o gaccay hakke no woodi piiji buy komi yiga komi famali hari e ko ɗum noon mi tawi ma mi hewta ɗo hari ɗum fof mi wolali mi wowla seeɗa ɓurten famodirde inchallah min ɗo en personne wona min woni président o association Kassia union ko Alaji Sello woni président o association ɗo union Kassia min mi remplace mo tum pour le moment puisque wala ɗo himo yahi lagine kono en tant que président min mi sikkono so tawi woni président en autre association ari ɗo fi déclarugol koɓe wallitori fi juulirde darnetende Kassia nden haray au minimum de respect fi kala oti ko paykum haray e yeeso mum e respectugol association union Kassia on haray miɗo ɓurno e tanƴinade en waɗayno taw connaissance présenton men ɓe menen kadi men présenton men anda ko homɓe woni ɓeɗo kadi anda menen kadi ko homɓe woni menen kono vraiment ɗo e on un peu dessus quand même mais ɗo ko mawɓe amen waɗi ɗum ɗo min wawata ɓe rapprochade ha feƴƴiti mais ina à mon avis wonani hay so tawi woni ko ɓiɗɗo ma woni président a ari au moins no woodi maniére no yewtirtamo harana ya yewtirmo no yewtirta goreje ma noon mais ɗo no feƴƴiri ɗo ni vraiment haray o tigui weltaki ɓayi ko wolan gonga so tigui wolali gonga wala e fenade
o organisation waɗɗo ɗo ko Kassia Union min mi wayruno organise o ɗo fi hen fof yen fottu fi Kindia fof yo fottu wona Kassia tum fi yo Kindia fof fottu ɗo woda ko yewtude ɗen fi nde juulirde ko concerné en ko kafuɗen kom puisque ɗo mo ɓeeno walade ka mum ñama ka mum mo ɓeeno wurni hoore mum mais ɗo koko Allah kafindini en kon fottindini en enen ɗo fof si wona ɗum en fof en watano fottude ɗo. Assalamu aleykum wa rahmatullah. Merci président de Kassia Union me weltanike ma ko yewtuɗa ɗo kon haalaji kelɗuɗi ko yewtuɗa ɗo kon vraiment c'est une bonne chose parce que hay tuusi men menen membre ɓe ɓen tigiri c'est pour cela mi déclare mi indi soko kanko duwa ɗon adressade e mum ko kanko woni président on actuellement Paris ɗo ko ɗum noon waɗi mi haalani on fi on faamu ko ɗum woni toon. Salamu aleykum. ala mala min dan so ko ala masalli ala madi wala al mamar sallim ala mala min kindiya alaji ali kali dingo mbe bangela dan so kunda togolela mfandi mama lamid dan so alaji ali kali dingo ate baba majigita kindiyale Kassia 3 nin kindiya ka kudola maga woto be mu dan soko kilingele ti bunda kilingele mu anata fonye ko ngambulo kafu nyogoma ko ala ko ka misiro la ge misiri ko ala ko le mu ala la bungo le mu mo tante ali keta milliardaire ti ikilinse no le misiro lola ini dinke wiye dan soko namu nin dinkele mu wuye dan soko ala mamad dan soko dingo alaji mamad dan soko Konakiri nene madi wo dingele mu wo dinke folo le jelori muso menu fananje tabiro la adinke menje lori amuso nandinne moluti wojigo ga fanan nasile jam kadetu drame men soto dan soko kunda mfandi mala mini togola Kindia ala ki konyo be menti wole jambulo ku kono ni ga men taraje ala ga fandi konyo be woleti anin dan soko fen nabi jambi wole musalli ala madi nin dan tege be men fanambulu sobata jamfa o fananse na kana dan tegola wala musalli ala madi ala malu barajila. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh. Mbarin silama mulki famma soto Kassia wakati nyina na famma jigi konton ni bal mumela deni nin tawta bila mo mun nan kuma kono Asiya famma ala na lan cila ya nin tuye dindi nyaay mbulu flabin koma donc ndele mo Cheikh Marif Soumaré porte-parole du président de Union Kassia donc amantambi komo ala la jondo dina de manado bintoyan mon ka déplace les kana dina nyin de man fi sabilillahi wa rasulihi kace alayi kace Allah kilayi akake lillahi wa rasulihi kana fanan ka silama jama mu mele deni matara duwaula donc ala la jonninde mu ka to kana fo naka dina majen ka ala majen ka ala la bum majen fi sabilillah na bulu benta $2000 100 euros ti ko ka di fi sabilillahi wa rasulihi ka di ala la bullo ko to fi sabilillah donc wa abinto yang inshallah me akoli ka to kana fo godi fana mbata simbulu to nimbata di anna trésorier bama ni woy Mohamed Magasubati donc on a président na bunyaba to ni woy koto mama Juma Dialloti depuis Paris inshallah chatre la bunyale moti donc dina de manani ala nyini nani mumba ke la sinin kama kabulu benta $2000 ti avec 100 euros koka di fi sabilillahi wa rasulihi kabata silama mo mele de ni matra duwaula ala na lan kilaye sadra wolle balla bunyati ata inshallah lan salmina neni rabe en bandirabe en yairabe en hewto be do fendo ni o saydo ni lan salmina on fopo e meodon la inna on fopo assalamu alaykum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh ata ko minira mo biddo mon kawra mo Cheikh Marif Soumaré porte-parole du président de Union Kassia ata mi hewti do salmin golon jarlina on ko déplacement ko waddon kon hewtugol do fi wallugol dina l'islam kam fi sabilillah ata ko wallo dina l'islam go fi sabilillah wa rasulihi wado fi jango makko
hewti e men ɗo e jawdi molanadi fi wallugol o dina l'islam ɗo fi sabilillah mo tori kadi duwa e julɓe ɓen kala hewtuɗo ɗo on duwantamo fi sabilillah mo heɓi ɗo 2000 dollars 100 euro fi wallitagol dina l'islam ka fi sabilillahi wa rasulihi ata e fi allah e nelaɗo min jeji on o wawi duwanagol o wallowo dina l'islam ɗo fi sabilillahi waddani men ɗo jawdi molanadi 2000 dollars 100 euro fi sabilillahi wa rasulihi fi wallitagol dina l'islam ka fi sabilillahi ata e men tori duwa e julɓe hewtuɓe ɓe ɗo neniraɓe amen e bandiraɓe an e yayiraɓe an fi allah men tori on fop duwa ko ɗum won toon salamu aleykum wa rahmatullahi wa taala wa barakatuh somi yawike goɗɗo e nder haalan kan waccana ila gacce haala ko yurata ɗon hebbinta ɗon ko yarata ɗon kadi hebbinta ɗon inchallah ko ɗum won toon salamu aleykum